Hello everyone, welcome to Let's to Memorize Something. आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आमे आलोचना करिबा FC1 रे 2020 रे आसीथिबा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन संबंधरे। 2020 रे जो टॉपिक सब 80 मार्क रे एग्जाम होतला सेटा 40 रे 2020 रे ही होइतला। सेथिरे 10टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थिला ताकू आज आमे आलोचना करिबा। आसंतु निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर प्रत्येक प्रश्नर तले थिबा उत्तर स्थान रे लेख। पूर्णांग जीवन यापन ही शिक्षा एहा किए कहिथिले? एकथा स्पेंसर कहिथिले। मौलिक शिक्षार प्रणयता किए? परवर्ती प्रश्न मौलिक शिक्षार प्रणयता किए? मौलिक शिक्षार प्रणयता महात्मा गांधी। परवर्ती प्रश्न केउ मसीहारे विश्वभारती शांति निकेतन एक आंतर्जातिक विश्वविद्यालय रे परिणत हुईथिला? विश्वभारती आंतर्जातिक विश्वविद्यालयटा 1921 मसीहारे ओडे विश्वविद्यालय रे परिणत हुईथिला। परवर्ती प्रश्न पूर्णांग शिक्षार प्रणयता किए? पूर्णांग शिक्षार प्रणयता श्री अरविंद। श्री अरविंद थिले पूर्णांग शिक्षार प्रणयता। परवर्ती प्रश्न जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार मानव संबल विकास मंत्रालय जोड़ा कि MSRD रो नुआ नाम कौन? MSRD MSRD रो फुल फॉर्म MSRD रो फुल फॉर्म कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MSRD रो नुआ नाम कौन थिला ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तार नुआ नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एहार परवर्ती प्रश्न NCERT केउ मसिया रे गठित हुईथिला? NCERT 1961 मसिया रे गठित हुईथिला। NCERT रो फुल फॉर्म कौन थिला ना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एहार फुल फॉर्म थिला नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह केउ मसीहारे गठित होइतिला? 1961 मसीहारे। परवर्ती प्रश्न जातीय शिशु नीति देश रे शिशु स्वास्थ्य प्राक विद्यालयर पोषण व्यवस्था अक्षम शिशु मानकर जत्न और थैथान उपरे गुरुत्व देइतिला। जातीय शिशु नीति देश रे शिशुर स्वास्थ्य प्राक विद्यालयर पोषण व्यवस्था अक्षम शिशु मानकर जत्न थैथान उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। सेटा 1974 मसीहारे। भारतर संविधान रे देशतम संशोधन करा जाई प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार मान्यता दिया जाई एहाको धारा 21A रे संयोग करा जाइछि। एटा केतेतम संशोधन रे? 86तम संशोधन आईन अनुसार। परवर्ती प्रश्न निजर मान सम्मान ही आत्मसम्मान। आमे जहा करू
ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କଥା ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କେତେ ବୟସର ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା? ଏଟା 7 ରୁ 14 ବୟସର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଫ୍ରୋବେଲ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ? ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଫ୍ରୋବେଲ୍ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଆଜେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ? କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ। ଇଏ କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଚଳନରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? 2020 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 1996 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।